You may start. Okay. Praise the Lord. Thank you so much. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Hallelujah, hallelujah. Praise you. Thank you, Hallelujah. Jesus. Puji Tuhan. Let me just lift up. I thoroughly enjoyed the worship. Saya betul-betul menikmati penyembahan ya For seluruhnya. me, you could carry on and on and on. Iya, kalau saya bisa terus-terusan aja menyembah. It was really good. I thoroughly enjoyed. I could just carry on and on. I would have been happy. Iya, betul-betul sangat indah ya. Saya bisa terus-terusan menikmati, betul-betul menikmati. My brother Abraham, I think I need to talk to your pastor to use you a lot more for the worship in Indonesia. Iya, jadi Pastor Abraham ya saya rasa harus berbicara kepada gembala untuk menggunakan Pak Abraham lebih lagi untuk penyembahan di Indonesia. It was very good, very good. Okay. Bagus sekali, Amin, bagus haleluya. sekali ya. So, praise the Lord. Okay, once again, it is lovely to be with you. And here I am in Indonesia, saudara. Aduh. Ya, sekali lagi ya, senang sekali, indah sekali bisa bersama dengan saudara. Dan sekali lagi saya ada di Indonesia lagi, saudara. You know, just quickly before I just quickly talk to you because I'm talking to my people and Indonesia is my people. Ya, jadi saya akan ya dengan segera bicara kepada saudara karena saya sedang bicara kepada bangsa saya sendiri, yaitu bangsa Indonesia, bangsa saya. And I am sure the pastor would not mind if I just take a few minutes just to visit with you a little bit. Dan juga ya, saya senang ya dengan pendeta saudara yang mengizinkan saya ingin duduk dengan saudara saja beberapa menit saja. You know, I waited 1.5 years to come back to Indonesia because of this COVID-19. Ya, saya menantikan selama 1,5 tahun untuk kembali ke Indonesia karena COVID-19 ini. And when I eventually arrived here, Dan akhirnya waktu saya betul-betul tiba di Indonesia, I said, oh, hallelujah, luar biasa. saya bilang haleluya luar biasa. And then 1 week later, the nation closed down. 1 week later, we started lalu going into lockdown. 1 minggu kemudian ya langsung ada lockdown lagi. Oh, kasihan saya. Ya kasihan saya. And and then, but you know what I said? I said that, I mean, it's no secret that I love Indonesia. It's no secret. Everybody knows it in Indonesia. Ya saya bilang begini ya, saudara bukan merupakan rahasia bahwa saya mengasihi Indonesia. Itu bukan rahasia umum. People know me. They know me very well. When I came at the airport some time ago, I brought some stuff for our center. You all know that that we have a center in Papua. Ya, jadi beberapa waktu lalu di bandara ya, saya bawa beberapa staf saya untuk pusat pelayanan kami di Papua, saudara tahu. Yeah, because I mean at the moment I'm in Jakarta because we can't go to Manokwari, but normally I live in Papua. Ya, jadi saudara untuk sementara ini saya di Jakarta ya, karena nggak bisa ke sana. Tapi normalnya saya ada di Papua, saya tinggal di Papua. Saya orang Papuan, saudara. Yeah. Saya orang Papua, saudara ya. And then they said to me, they said, Ibu, they said, you cannot bring all this stuff into the country, you have to pay. Ya, lalu mereka bilang begini, ibu nggak bisa bawa semua staff ke Indonesia, semuanya harus bayar. Yeah, we brought some equipment and stuff for our center in Manokwari, ya. Kita kan bawa perlengkapan barang-barang ya untuk itu di Manokwari, pusat kami di Manokwari. I said, Pak, apa masalah? What's the problem? Masalahnya apa, Pak? He said, no, you're a foreigner. Jadi dibilang gini, ibu kan orang asing gitu. I said, what? I said, I don't mind to pay, but I'm offended that you call me a foreigner. Saya bilang gini ya, saya nggak apa-apa kalau harus bayar ekstra lebih untuk barang-barang ini. Tapi saya tersinggung kalau dibilang saya ini orang asing. He said, you from Germany? I said, listen, I can show you my registration card. Saya orang Papuanya. Jadi kan, ibu kan orang Jerman, saya bisa tunjukkan nih ya, kartu tanda penduduk saya ini orang Papua. He said, it's okay, Ibu. It's okay, you go. Ya, nggak apa-apa, ibu lanjut aja, jadi dibawa barang-barang. Yeah, and so here I came to Indonesia. Jadi ya, saya datang ke sini ke Indonesia. And what happened? Lalu apa yang terjadi? I got COVID a second time here in Indonesia. Saya kena COVID kedua kalinya selama di Indonesia. Yeah, but the Lord really healed me very fast. Tapi Tuhan betul-betul sembuhkan saya cepat sekali.
And now guess what I am doing? Ya, saudara tebak apa yang saya lakukan sekarang ini. Apart of preaching everywhere and preaching all over the world, right here from the apartment, Ya, selain saya berkhotbah di mana-mana tempat di seluruh dunia, saya khotbah dari apartemen saya ini di sini. having many healing meetings for the whole world, Ya, jadi ada kebaktian di mana-mana di seluruh dunia. the Lord, I said to the committee, I said, you know what? I do not believe that if Jesus was here, he would just sit in a apartment and pray over Zoom for the people. I don't believe Jesus would have done that. Ya, saya bilang sama komite ya, saya bilang begini, saya tidak percaya kalau Yesus ada di sini, dia cuma duduk aja di Zoom, doakan orang-orang di Zoom saja. Aduh, Ibu Suzette, hati-hati ya. So I said, but I don't believe Jesus would have sat in the apartment just pray over Zoom. I don't believe it. Ya, tapi saya bilang, saya nggak percaya Yesus akan cuma duduk-duduk aja, doain orang di Zoom saja begitu. Saya nggak percaya. You know what they said to me? Can you believe this? Tahukah mereka jawab apa sama saya? Saudara bisa percaya ini? Coba. They said, Ibu, you cannot go to the COVID patients. It's too dangerous. Ya, ibu-ibu nggak boleh kunjungin pasien COVID, terlalu berbahaya. I says, oh ya, sungguh-sungguh ya. No, Ibu said, you are too old. Lalu mereka bilang, enggak, ibu terlalu tua. I said, apa? Saya They said, bilang apa? no, you can't go into the hospital. You only even people under 60 can go, and you are already 65. You are too old. Lalu dia bilang, tidak boleh, cuma orang yang umur di bawah 60 saja boleh masuk rumah sakit. Ibu ini udah lewat, udah 65, sudah tua. I said, listen, God started using Moses with 80, so I think I've got time. Saya bilang ya, dengar baik ya, Tuhan mulai pakai Musa umur 80 tahun, berarti saya masih banyak waktu. Oh, they said, no, Ibu, no. You are a foreigner. I said, hey, I show you my card from Papua, ya. Lalu dia bilang, ibu jangan, ibu kan orang asing. Saya bilang, saya kasih tunjuk ya kartu saya penduduk Papua nih. They said, Ibu, it's against the law in Indonesia. You cannot do that. Dia bilang, ibu ini melanggar hukum di Indonesia, ibu tidak boleh lakukan ini. I says, oh, I respect the law of Indonesia, of course. Lalu saya bilang, oh tentu saja saya hormat hukum Indonesia. But I have got one problem. Tapi saya ada satu masalah. Jesus said he came to seek and to save the lost. So now what do we do? Yesus berfirman ya, dia datang untuk mencari dan menemukan yang terhilang. Lalu kita mau kerjakan apa sekarang? They said, Ibu, if you go to the COVID patients, it's very dangerous for you. I says, don't worry about me. My God in me is fine. I am not scared. Lalu bilang, ibu kalau pergi ke pasien COVID berbahaya buat ibu. Jangan khawatir tentang saya. Yesus yang ada dalam saya itu baik. Now you're going to see what God's going to do. Nah, saudara akan menyaksikan sendiri apa yang Tuhan mau kerjakan. And you know what happened? Tahukah saudara apa yang terjadi? One top leader from a hospital heard what I said. Satu pemimpin top ya di rumah sakit dengar yang saya katakan. And he said, I will open for her. Let her come. If she wants to come, I will open the door. Dan pemimpin rumah sakit itu bilang ini, saya akan buka pintu rumah sakit. Kalau Ibu Suset mau datang, saya buka pintu rumah sakit. Here I am, going to the COVID patients from hospital to hospital, praying for them one by one. Lalu saya di sini sekarang mengerjakan itu, saudara. Saya keliling dari rumah sakit ke rumah sakit, satu persatu saya doakan pasien COVID. I mean, I am dressed. I look like somebody from the moon. Tapi ya memang saya dengan berpakaian lengkap ya, sama kayak astronot dari bulan begitu. Covered up from head to toe. Kebungkus ya dari ujung kepala sampai ujung kaki. And saudara, saya tinggi sekali ya. I am tall, I am big. They have to try to find the right cover for me. But we are going from patient to patient. Haleluya, luar biasa. Dan saya tinggi besar ya. Jadi mereka harus carikan ya baju APD yang sesuai dengan saya. Tapi akhirnya kami tetap mengerjakan itu dan keliling dari pasien demi pasien. Haleluya. Because Jesus came to seek and to save the lost. Karena Yesus datang untuk mencari dan menemukan yang terhilang. Come on, say amen. Hallelujah. Let's clap. Ayo jemaat katakan amin. Ayo saudara kita tepuk tangan. Ayo kita tepuk tangan buat Yesus saudara. Hey, haleluya. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Father, we want to thank you today for the word of God. Bapak, kami mau bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Oh Lord, I feel your Holy Spirit is already starting to heal the people.
Tuhan, aku sudah rasa Roh Kudus-Mu sudah menyembuhkan orang-orang saat ini, jiwa-jiwa. Lord, and I thank you that you are the healer. You are our God and our Savior. Tuhan, aku bersyukur bahwa Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami. And I thank you for your Holy Spirit tonight present right there where the people are. Dan aku bersyukur Roh Kudus-Mu hadir malam ini tepat di mana kami semua berada. And I give you the glory and the praise for it, Lord. Dan kami berikan pujian, kemuliaan bagimu itu. In Jesus' Tuhan. name. Dalam nama Yesus. While I pray, I saw somebody with a lump in the throat, and the Lord already started healing the lump in the throat. Somebody you can test dulu, already test dulu. God's already healing the people. Ya, sementara saya doa tadi saya lihat ada orang yang ada benjolan di dekat sini, dekat tenggorokannya, dan Tuhan sedang menyembuhkannya. Saudara coba, saudara pegang. Like a throat here on the side of the neck, of the throat. Yeah, already samping healed. Leher. Ya, sudah disembuhkan Tuhan. When I prayed, I saw somebody that slipped and fell with a motorbike. Nah, waktu saya doa tadi saya lihat ada orang yang kepleset jatuh naik sepeda motor. And the right leg is injured on this accident. Dan kaki kanannya terluka ya di kecelakaan ini. So people, and but because of the right leg injured and also the lower back injured, when we already had the worship, the Lord started healing you already. Dan karena ada cedera ya di kaki kanannya ya, dan waktu kita berjemaah tadi Tuhan sudah sembuhkan saudara. How do you say in bahasa apa? Kesaksian? Kesaksian ya. Kesaksian ya. You say, saudara, quickly, you write in the chat. If Jesus has healed you, test dulu. And you write in the chat already if the Lord has touched you, ya. Kalau Tuhan sudah jamah, sudah sembuhkan saudara, saudara cepat ketik di chat, saudara kasih kesaksian. Write down. Because some of you already got healed. There's a person with the elbow, a very bad elbow, very painful elbow, and the Lord already healed it. Move dulu. Saudara sudah disembuhkan. Ada orang yang sakit sini ya, di sikunya ya, lalu Tuhan sudah sembuhkan, saudara gerakan itu. I feel the Holy Spirit is already flowing with healing through the plates. If you move your arm, you will see your pain is gone. In the left arm, quickly. Kesaksian, I'm learning this word in bahasa. Ya. Saya rasa Roh Kudus sedang bekerja dengan kesembuhannya di tempat saudara ya. Saudara di tangan kiri saudara, gerakan cepat saudara kasih kesaksian. Somebody right here. Pain right there. Lalu ada yang sakit di pinggul belakangnya saudara, ya di pinggul belakang saudara. Get up. Move. Bangun, gerakan pinggulnya saudara. You will never know you are healed until you move. Saudara tidak akan menyadari saudara sudah sembuh sampai saudara gerakkan bagian tubuh itu. Yeah, so move, test dulu, move. Ya, saudara coba dulu, gerakin. Okay. Alright, before I preach, one more time, one worship song, Pak Abraham. Satu saja ya. Ya, satu lagu penyembahan lagi Pak Abraham sebelum saya khotbah. Satu saja ya. Ya. Okay. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Yes, Lord, and we want to thank you right now for the power of God to flow even more into this meeting in Jesus' name. Ya Tuhan, kami mau bersyukur padamu sekarang. Kami mau Tuhan kuasa-Mu mengalir lebih lagi dalam ibadah ini dalam nama Yesus. Let the word become life and light to the people. Biar firman-Mu jadi hidup dan terang bagi umat-Mu. I see somebody with a liver problem that got healed already through earlier. The pain is gone. Ya, saya lihat ada seorang yang menderita levernya dan saya lihat Tuhan sudah bekerja dan penyakit sakitnya It's hilang. like a gallstone pain gone. Ya, seperti batu ya, ada batu yang sakit di tengah situ lalu sudah lenyap batu empedu ya. Saksian saudara ya, if your pain is gone, you write in the group so that we know what the Lord is doing. Jadi saudara, kalau saudara disembuhkan Tuhan, saudara chat di grup ya supaya kita tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan, saudara kesaksian. Okay, I'd like to go with the word of God tonight to Luke chapter 5. Ya, saya mau buka firman Tuhan malam ini ke dalam Lukas pasal 5, saudara. And I would like to read from verse 17. Of course, we know the scripture very well. From 17, you are frozen, Pa. Lukas 5 ya dari ayat 17. Somehow you are frozen a few times on your internet, yeah, Pa? Okay, Oh, I'm sorry. Ya. Okay, so I like to go, and I would like to go from verse 17. Saya mau mulai dari ayat 17. And it says here, now it happened on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and teachers of the law sitting by, who had come out of every town of Galilee, Judea, and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Then behold, men brought on a bed a man who was paralyzed, whom they sought to bring in and lay before him. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. And then it says, and when they could not find how they might bring to him before the crowd, they went up on the housetop and let him down his bed through the tiling into the midst before Jesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak di tepat di depan Yesus. And when he saw their faith, he said to him, man, your sins are forgiven you. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Okay, I first want to go just that far. Ya, saya cuma mau sampai situ saja. I'd like to take you tonight with me, first of all, to the situation right there with Jesus. Nah, saya mau bawa saudara ya ke situasi di mana Yesus ada di situ. I want you to imagine the situation right there. Saya mau saudara bayangkan situasinya waktu itu di situ. Remember, the place must have been absolutely packed. Saya ingat baik, saudara, tempat itu pasti penuh banget. And remember that there were no microphones, so everybody tried to hear what Jesus was saying. Nah, waktu itu tidak ada mikrofon, saudara. Jadi semua orang menyimak, pengen tangkap apa yang Yesus omong. But the best speaker of all speakers was speaking. Ya, tetapi ya, pembicara ya, dengan speaker yang terbaik, saudara sedang bicara. Jesus himself, the author of heaven and earth, was speaking. Yesus sendiri, pencipta surga dan bumi, sedang bicara. And now, because I can imagine everybody tried to get as close as possible to Jesus. Ya, saya bisa bayangkan waktu itu, semua orang pengen dempet-dempet, pengen sedekat mungkin dengan Yesus. And the secret of this whole scripture is in the first verse where it says, and the power of the Lord was present to heal. In verse 1. Lah saudara ya, kuncinya, rahasianya ya, di dalam ayat 17 dikatakan begini, kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. It says the same in bahasa ya, Pak? Bahasa Indonesia sama ya? The same, ya, power. Sama, okay. And the power of the Lord was present to heal. Very important scripture. Jadi saudara, ini ayat yang sangat penting. Kuasa Tuhan hadir ya untuk menyembuhkan, ini penting. Now, I want you to understand this first. Just before I come to the actual message for tonight, I want you to imagine what it was like there that day.
Jadi saudara, ya mari kita benar-benar melihat ke ayat ini ya. Saya ingin saudara bayangkan betul-betul zaman itu bagaimana keadaan. Here came these 4 men carrying their friend, and they cannot get close to Jesus. Nah, 4 orang ini datang saudara ya, dan mereka tidak bisa mendekat kepada Yesus yang membawa orang lumpuh ini. So I imagine how they would have said, permisi, please let me cut through. Permisi. But everybody says, oh, sorry, you have to wait because we are also trying to get close to Jesus. Ya, saya bisa bayangkan ya, mereka pengen menyelinap masuk, permisi ya. Tetapi orang bilang, maaf ya, saudara harus antri, kita juga pengen dekat sama Yesus. Now what I like about this story is the determination of the friends. Beg your pardon? Yeah. What I very much like about this story is the determination of those friends. They were not going to be stopped. Ya, jadi apa yang saya suka dari kisah ini ya saudara, itu ketetapan hati dari 4 sahabat ini. Mereka tidak bisa dihentikan. And sometimes, saudara, sometimes Jesus heals instantly, and sometimes it's a process. But we need to press in. We must not just give up when we don't feel the first moment to say, "Oh, Jesus hasn't healed me." That's wrong. Jadi saudara ya, kadang Tuhan Yesus sembuhkan kita sekejap mata, tapi kadang membutuhkan proses. Tetapi kita harus terus mengejarnya, saudara. Sekalipun kita belum merasakan apa-apa, saudara, kita terus mengejarnya. Just today again, I heard about the woman with the issue of the blood. How she pressed in, how she had her goal for her miracle. And sometimes we also need to be a little bit more determined for our miracles. Jadi saudara, barusan saja juga saya dengar lagi mengenai wanita yang pendarahan. Bagaimana dia bersikukuh, dia mengejar, dia mendapatkan. Kita juga saudara harus memiliki ketetapan hati saudara untuk mendapatkan mujizat kita saudara. You know what surprised me so much here in Indonesia? Jadi yang tahu saudara, yang mengejutkan saya di Indonesia ini saudara. God heals the people, and then they give testimony afterwards, and they say, even today, 1 or 2 days, my pain is still gone. Of course it's gone. Jesus doesn't do half a job. Ya, jadi saudara, ya di Indonesia saya sering dengar kesaksian ya. Orang bilang di dalam 1-2 hari penyakit saya lenyap. Ya tentu saja lenyap, itu kan kuasa Tuhan. Or they say, oh, I didn't feel anything, so I did not think Jesus healed me. People, it's because we don't understand the word of God. Jadi ada orang yang bilang, oh penyakit saya nggak lenyap-lenyap nih, udah berapa hari ini kok nggak langsung hilang gitu, saudara. Ya tentu saja, saudara, firman Tuhan yang sedang bekerja, bekerja di situ. Just imagine, Jesus is preaching, quickly, before we come to the real preaching. Jesus is preaching. Jadi saudara bayangkan begini, Tuhan Yesus sedang khotbah ya saudara. And suddenly they hear this. Boom, 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 boom. Dan tiba-tiba mereka dengar begitu, suara kegaduhan. Because they were breaking open the roof, and you cannot break a roof open quietly. Dan saudara, karena apa? Suara kegaduhannya, mereka lagi membobol atap. Yang namanya bobol atap itu tidak bisa diam-diam. Now, maybe if it was an Indonesian owner, he would be nicely pelan-pelan. If it is a German owner, I can tell you what happened. Jadi saudara, kalau yang punya rumah orang Indonesia, mungkin masih ada ya sopan-sopannya ngomong. Tapi kalau yang punya rumah orang Jerman, ya saya bisa sampaikan saudara, mau diapain itu, 4 orang itu. They say, Ibu, what are you? They say to me, Ibu, what are you? I say, saya Batak. Lalu ada yang tanya, ibu orang mana? Saya bilang saya Batak. So maybe you know, if it was maybe the owner from Surabaya also, oh okay saudara, pelan. Oh, we Germans, we would say, hey, what are you doing there? Jadi kalau misalnya itu orang Surabaya, orang Jawa begitu, mungkin ditanya pelan-pelan, lagi ngapain di situ Pak, tolong. Tapi kalau orang Jerman, saya bilang, hey, ngapain di situ? And I think the dust was falling on the face of Jesus, and he had to stop preaching because it was loud. Ya, saya pikir ya mungkin debunya jatuh di muka Yesus ya, dan dia juga harus berhenti khotbah karena berisik orang lagi bobol atap. Okay, now let's come to the real message. Now let's see what was the key, the kunci, what was the key of this man's miracle. Jadi ya, mari kita ke dalam isi khotbahnya, saudara. Apakah kunci dari orang lumpuh ini mendapatkan mujizatnya? Kuncinya apa? Say after me, everybody. Ulangi setelah saya, semua jemaat. Follow my brother, my brother Sanwi. Follow him, yeah? Say, yeah. And the power of God was present to heal.
Dan kuasa, ayo semua ulangi setelah penerjemah ya. Dan kuasa Tuhan hadir untuk menyembuhkan. Sekali lagi, Pak. Ya, dan kuasa Tuhan hadir untuk menyembuhkan. Hayo saudara api-api ya. Sekali lagi, Pak. Ayo, dan kuasa Tuhan hadir untuk menyembuhkan. Sekali lagi, Pak, api ya. Ya, dan kuasa Tuhan hadir untuk menyembuhkan. And the power of God was present to heal. Dan kuasa Tuhan hadir ya untuk menyembuhkan. Now, for us to understand that, we must understand what that word heal there means. Ya, beg your pardon. For us to understand the power there, we must understand what the word healing there mean. And the power of Okay. God was present to heal. I want to talk about that word healing. Ya, untuk kita mengerti, saudara, ya kita harus mengerti apa arti dari kata kuasa itu. Saya ingin saudara mengerti arti kata kesembuhan itu. That word there in the Greek is the word sechocho. It's the word sechocho. It's, yeah. Ya, dalam bahasa Yunaninya itu kata sucoco ya. I want you to understand what that word means. Saya ingin saudara mengerti apa makna dari kata itu. That word has a very strong meaning. Jadi kata itu ya ada makna yang begitu kuat. It means to be healed physically and spiritually. Ya, artinya sembuh itu artinya sembuh secara jasmani dan secara rohani. It means that the power of God was present to heal physically and spiritually at the same time there. Artinya kuasa Tuhan itu hadir untuk menyembuhkan secara jasmani dan rohani secara bersamaan. That word sechocho actually in the Greek means to cure. In other words, be like medicine, to make whole. Ya, jadi saudara, dalam bahasa Yunani sukoko itu, sucoco itu artinya sembuh itu, artinya pulih ya, sembuh seperti diobati. It means to rescue, like somebody that's drowning, like you rescue somebody that's drowning. Ya, sama seperti juga diselamatkan, sama seperti orang yang mau tenggelam diselamatkan, dibebaskan. Yeah, now that word also means to restore. Like you would take, if I would take this glass and I throw it on the ground and it breaks, and you, like a vase, and you piece by piece restore it. That's that word sechocho, to restore, to make whole what is broken. Kata sucoco atau menyembuhkan itu artinya juga untuk memulihkan kembali. Sama seperti tembikar, ya seperti pot kalau pecah, lalu ditempelin, dipulihkan kembali jadi utuh seperti semula. And that's the mistake we make when we are preaching about healing. Nah, jadi itulah kesalahan ya kalau kita biasa khotbah tentang kesembuhan. We always think it's just to quickly let the pain be gone, or let there be a healing be, or my body aches, or my head ache, or my leg ache, or my lung ache, and we think that healing is only for the physical body. No. So chocho means you are healed in your spirit, soul, and body, and your soul, and your body, and your body, and your body. Ya, jadi saudara ya. Jadi saudara mungkin kesalahannya kebanyakan orang cari kesembuhan di tubuh aja. Oh, di sini kesembuhan, di sana. Tetapi sebetulnya sucoco artinya kesembuhan roh, jiwa, tubuh saudara. Jiwa, tubuh, seluruhnya saudara. Yeah, it means that God wants to heal you every place you hurt. If you have a broken heart, He wants to heal you. Jadi saudara, artinya Tuhan ingin menyembuhkan setiap bagian hidupmu. Kalau engkau mengalami remuk hati, Tuhan ingin pulihkan hatimu. If your soul is not really with Jesus yet, God wants to restore you. He wants to heal you. It is a completeness. It's one half to the other half that makes whole. That's the word total. Jadi kalau jiwa saudara sedang tidak bersama dengan Yesus, Tuhan ingin pulihkan saudara. Jadi itu komplit saudara. Jadi ini pasang-pasangan ya. Jiwa saudara dan tubuh saudara ingin dipulihkan komplit. Now, you will experience God according to your crisis. Ya, tentunya saudara akan mengalami Tuhan seturut dengan krisis yang sedang engkau hadapi. Yeah, every time God revealed to the people about healing, the people were in a certain crisis. Jadi setiap kali Tuhan menyingkapkan kesembuhannya kepada umatnya itu sedang mengalami suatu krisis tertentu.
Yeah, so I quickly gonna take you through some of the words of the Bible for healing so you can understand tonight what you can be healed of. Jadi saya akan singkapkan beberapa ayat ya dalam Alkitab kata-kata kesembuhan. Jadi saudara bisa mengerti, saudara bisa disembuhkan dari apa saja. Because you see, Saudara, we will never be completely healed until we understand what the Word of God say. Jadi saudara, kita tidak akan betul-betul pulih total sampai kita betul-betul mengerti apa yang firman Tuhan katakan buat kita. God does not only want to heal your aches and pains. God is the source of the miraculous. It's like a fountain. Jadi saudara, Tuhan bukan cuma mau sembuhkan ya sakit pinggang saudara atau kesakitan penyakit saudara aja, tetapi dia adalah yang mata air mujizat saudara, dia mujizat mengalir. So this is what I want to tell you tonight. It doesn't matter what kind of miracle you need. You can have whatever miracle you need tonight because He's a fountain of miracles. Jadi ini yang saya ingin sampaikan buat saudara malam ini. Saudara bisa dapat apapun mujizat yang saudara perlukan malam ini dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sungai, adalah mata air mujizat. There's a woman watching me now. You've been praying to fall pregnant. I want to tell you that next year, this time, you will have a baby boy. Ada seorang wanita sedang nonton ini, saudara sedang berdoa untuk punya anak. Ya, saya bisa nubuatkan buat saudara dalam waktu yang sama juga tahun depan, saudara sudah punya anak laki-laki. Some of you are watching me tonight. You are not physically sick, but you are spiritually sick. You've got extreme sleeplessness. You've got such pressure. You've got such depression. Jesus is here to give you whatever miracle you need. Jadi saudara, ada saudara di sini yang tidak sakit secara jasmani, tetapi engkau secara rohani sakit. Tiap malam engkau mengalami tekanan. Saudara, engkau akan mendapatkan mujizat. Tuhan Yesus akan memberikan apapun yang engkau perlukan, mujizat itu. And here we see Jesus just that in Soto. He came and He brought the physical healing for this man and the spiritual healing for this man. And He says, your sins are forgiven you. We see salvation and healing. Salvation and healing. You cannot separate them from each other. Dan di sini kita lihat Tuhan Yesus memberikan ya mujizat yang keduanya itu, yang lengkap itu, sucoco kepada orang itu, yaitu dikatakan dosamu sudah diampuni. Jadi dia dapat keselamatan dan kesembuhan, keselamatan dan kesembuhan. Dua hal ini tidak bisa terpisahkan, saudara. You cannot separate. It's one. You cannot separate healing. That's healing that Jesus talked about on the Bible when Jesus also said it is finished. He says, I heal you from your sin, from your problem, from your battle, from your depression, and I heal your body from sickness and pain. Together it's whole. Ya, jadi saudara, ya di sini saudara tidak bisa terpisahkan ya, waktu Tuhan Yesus katakan sudah selesai, itu artinya dia menyembuhkan saudara, yaitu apakah itu depresi atau tekanan segala kejiwaan, segala penyakit rohani atau penyakit jasmani, itu semua satu keutuhan Tuhan menyembuhkan. There's a woman watching me tonight. You are drinking sleeping tablets every night and you think the people don't know it. Jesus wants to set you free tonight. Jadi ada seorang wanita sekarang nonton saya, saudara, tiap malam saudara minum pil tidur, saudara tidak ada yang tahu, tetapi Yesus tahu penderitaanmu malam ini. Now, let's quickly look what the Bible says. Mari kita lihat ya cepat apa yang Alkitab katakan. God wanted the people to understand who He was. Tuhan ingin orang tahu dia itu siapa. And so the first time we see that God really started teaching the people about healing. Ya, jadi kita lihat kali pertama Tuhan mengajarkan orang-orang mengenai kesembuhan. We see that actually in in Exodus 15:26. Kita lihat di dalam Keluaran 15 ayat 26. They needed water. Mereka perlukan air waktu itu. The water was bitter. Tapi airnya pahit. Now listen to me, saudara. Listen to me very carefully tonight. Dengar, simak saya baik-baik jemaat saudara. They were in the desert and they needed water and the water was bitter. Nah, mereka di padang gurun, saudara. Mereka butuh air dan airnya pahit.
Yeah, and God told Moses to throw the stick or the tree or the stick in the water to make the water sweet. Lalu Tuhan suruh Musa untuk lempar ya kayu itu ke dalam air, air itu jadi manis. Now, that's the first time we see God teaching his people about who he is, Jehovah Rapha. Nah, di sini pertama kali bagaimana Tuhan mengajarkan siapa dirinya kepada jemaat, yaitu dia Jehovah Rapha. God the healer. Yaitu Allah yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Now, why did God there start teaching them in their crisis about bitterness and sweetness and call it healing? Ya, kenapa Tuhan ya mengajar mereka di tengah-tengah krisis mengenai kepahitan jadi kemanisan yang dan menyebutnya itu kesembuhan. Because listen to me tonight in Jesus' name. Karena dengar baik saya malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Many of us want God to heal our outside bodies like putting on a plaster, but we don't want to deal with the bitterness in our heart. Banyak malam ini kita ingin Tuhan sembuhkan jasmani kita seperti dikasih plester saja, tetapi kita tidak mau disembuhkan Tuhan dari kepahitan kita. Tonight God wants you to know he wants to heal your heart, he wants to heal your bitterness, he wants to heal your pain, he wants to heal your wounds and wants to heal your body. Jadi Tuhan ingin saudara tahu malam ini Tuhan ingin menyembuhkan batin saudara, hati saudara, kepahitan saudara. Ya, dia bukan cuma ingin sembuhkan itu, tapi luar dalam saudara, jasmani dan rohani saudara. And that's very important to understand, because if we don't understand that, we I am not healed, I'm not healed. But God wants to turn your bitterness, your pain. He wants to turn that people that hurt you, people that where you don't forgive. He wants to first heal your heart before he heals your body. Jadi saudara, penting untuk saudara mengerti ini. Kalau tidak saudara akan merasa, oh kok badan saya belum sembuh, badan saya belum sembuh. Sebetulnya Tuhan ingin sembuhkan pertama rasa sakit hati saudara, kepahitan, atau mungkin orang sudah menyakiti hati saudara, ya baru Tuhan mau menyembuhkan tubuh saudara setelah hati saudara. Oh, we actually see healing even before that. Ya memang kita juga mengalami kesembuhan bahkan sebelum itu. We see actually that that God healed already. He wanted to already heal the bitterness of the people. He wanted to change their heart. Listen to me. You can go to heaven with a sick body, but you can't go to heaven with a sick heart. Jadi saudara, ya Tuhan ingin sembuhkan kepahitan hati saudara. Dengar baik ya, ini penting saudara. Saudara, ya walaupun badan sakit, saudara tetap bisa masuk surga. Tetapi kalau batin saudara yang sakit, saudara tidak bisa masuk surga. So I want you to understand how important this Rapha is. Jadi saudara, saya ingin saudara mengerti bahwa betapa pentingnya kata Rapha ini, saudara. So God wants to bring Rapha. I'm your healer. I want you to release your forgiveness. I want you to release your bitterness, your ache, your hurt, your pain. You know what? Here in... Sorry, I'm going too fast. Sorry. Mm-hmm. Ya, jadi Tuhan ingin mengalirkan Rapha itu, saudara. Tuhan ingin mengalirkan saudara punya pengampunan, saudara, kesembuhan dari kesakitan hati itu, saudara. I preach here in this Jakarta. Nah, saya sudah khotbah ini di sini di Jakarta. And I call people to pray. Ya, dan saya juga mengundang orang-orang doa itu untuk and didoakan. The next moment, a woman fell on the floor and she screamed. Lalu ya berapa waktu kemudian seseorang wanita dia jatuh terkapar di lantai dan menjerit. She wanted healing. Dia inginkan kesembuhan. I walk up to her. Lalu saya mendekati wanita itu. I said, Ibu, you will not be healed. Saya bilang, ibu tidak akan disembuhkan. She's shocked. Why not? Lah, dia kaget. Kenapa tidak? Because you have not forgiven. Karena ibu belum mengampuni. 10 years she is angry with another preacher and she has not forgiven her. She is angry. She has not released, but she wants God to heal her. But God says, unless you forgive others people, unless we deal with Mara out of our hearts, we will not experience the true Jehovah Rapha. Ya, dan dia ada menyimpan rasa marah ya kepada seseorang, dan Tuhan tidak akan menyembuhkan dia dari penyakitnya itu kalau dia tidak melepaskan marahnya itu, kepahitannya itu kepada orang lain. There's a woman watching me tonight. Ada seorang wanita sedang nonton malam ini. Saudara, it's dangerous to invite the prophetess. Ya, jadi saudara memang bahaya kalau undang nabiah ya. Because I start seeing things, ya.
Karena saya mulai melihat penyingkapan dari There's Tuhan. a woman here. You're a little bit, you're not young anymore. You're a little bit older. You say you want to be healed, but you use your sickness to control your husband because you're angry with him and you don't forgive him for the mistake he made. Jadi saudara, di sini ada perempuan yang sudah cukup berumur dan saudara menggunakan penyakit saudara untuk mengendalikan suami karena saudara ada rasa marah terhadap suami dan saudara belum mau mengampuni suami saudara. One more thing I'm going to say. I'm sorry if I offend you, yeah? Satu hal lagi saya mau sampaikan, minta maaf ya kalau saya menyinggung saudara. The same word Jehovah Rapha, Kata yang sama itu Yehova Rafa. we already see in Genesis chapter 20 verse 17, already before Exodus. In Genesis we already see this word. Kita sudah lihat kata ini di dalam Kejadian 20 ayat 17. Sebelum di Keluaran sudah ketemu Yehova Rafa. Where Abimelech was taking Sarah as his wife. Waktu Abimelek membawa Sarah untuk jadikan istrinya. And God closed the wombs of all the women. Dan Tuhan menutup rahim seluruh istri-istrinya di Mesir. And nobody could be fruitful because of this. Dan karena itulah tidak ada yang bisa melahirkan. And then Abram prayed for Abimelech Lalu Abraham berdoa untuk Abimelek. because they could not be fruitful. Karena mereka tidak bisa berbuah, tidak bisa melahirkan. And when Abram prayed for Abimelech, God the healer, God Rapha, changed the bitterness to sweetness. He opened again the fruitfulness. And many of us are not fruitful in our ministries because we have not dealt with the bitterness. We have not dealt with Jehovah Rapha. Jadi saudara, ya lalu didoakanlah oleh Abraham, lalu Abimelek disembuhkan dari yang pahit jadi manis oleh Yehova Rafa. Banyak dari kita tidak mengalami keberbuahan, tidak melahirkan dalam pelayanan kita karena kita menyimpan kepahitan, kita tidak disembuhkan oleh Yehova Rafa. God wants to heal your heart. Tapi sekarang Tuhan ingin sembuhkan hati saudara. He wants to heal your pain. Tuhan ingin sembuhkan sakit hati saudara. He wants to heal your bitterness so that his sweetness can heal your whole body. Tuhan ingin sembuhkan kepahitan hatimu supaya kemanisan yang dari Tuhan menyembuhkan seluruh tubuh saudara. I introduce to you Jehovah Rapha. Saya memperkenalkan buat saudara Yehova Rafa. Then we come to Toto. We come to Toto, Waktu kita datang kepada Sucoco, the God that heals yaitu Tuhan yang menyembuhkan, physically and spiritually. yaitu secara jasmani dan rohani saudara. Bitterness and sweetness. Dari kepahitan menjadi yang manis. Death and fruitfulness. Dari kemandulan menjadi keberbuahan. I present to you tonight the God who on that cross paid for you spiritually and physically. Saya menghadirkan kepada saudara, yaitu Tuhan yang di atas kayu salib telah membayar engkau untuk berbuah secara rohani dan jasmani. Of God was kuasa present to heal. Dan kuasa Tuhan hadir saat ini untuk menyembuhkan saudara. I take you to one more healing word. We will not discuss all, but one more. Saya bawa saudara kepada satu lagi firman kesembuhan. Satu lagi Take saudara. you to the word healing in Malachi chapter 4 verse 2 with healing in his wings. Maleakhi 4 ayat 2 ya saudara, yaitu kesembuhan di bawah sayap-sayap Tuhan. It means it's that word marpe, to restore you, to heal you, to complete you. Ya, marteh ya artinya untuk memulihkan saudara, untuk membuat saudara komplit lagi, kesembuhan pada sayapnya pulih. You see saudara, healing is a fountain of miracles. Jadi saudara, ya kesembuhan itu adalah mata air mujizat yang membuat. It's the restoration of your heart, your soul, and your body. Kesembuhan itu artinya pemulihan dari hatimu, jiwa, dan tubuhmu. Marpe means to deliver you from any demonic heaviness. Artinya ya kata itu untuk melepaskan saudara dari segala penindasan setan. And it also means to refresh you. Dan artinya juga untuk menyegarkan saudara kembali.
It made me think I was preaching in Nias Ya, jadi saya jadi ingat waktu saya sedang khotbah di Nias. some time ago, long ago. Ya, dulu gitu. And they brought a little boy to me who was deaf and dumb. Dan mereka bawa anak kecil laki-laki yang bisu tuli kepada saya. And when they brought him to me, I prayed every night for that child's healing. Nah, waktu dibawakan ya kepada saya, setiap malam saya doakan kesembuhan anak itu. But God did not heal him. Tapi Tuhan belum bisa sembuhkan dia. I fasted for that child's healing. Saya puasa untuk kesembuhan anak itu. But God did not heal him. Tapi Tuhan tidak sembuhkan dia. And then the last night of the KKR, Lalu malam terakhir dari KKR itu, they were already on their way home. mereka sudah dalam perjalanan pulang. And suddenly, Dan tiba-tiba, God opened his ears. They run back to me. They say, Ibu, Ibu, he can hear, he can speak. Tuhan membukakan telinganya ya. Lalu mereka lari datang kasih tahu saya bahwa ibu-ibu, anak ini bisa dengar, bisa bicara lagi. I grab him, I dance with him, I put him down. I test dulu. I see, yes, he can hear. I dance with him, I run around with him like a maze, crazy, like a crazy preacher. Ya saya peluk, ya saya menari dengan dia. Saya coba dulu ya dengar-dengar kupingnya. Lalu saya menari bersama dia seperti pendeta gila begitu. Because God is the healer. Karena Tuhanlah yang menyembuhkan sang Oh, I penyembuh. remember when I was preaching in not Malang, in Medan. Ya saya ingat saya sedang khotbah di Medan waktu itu. Big KKR. KKR besar. At the end, I was praying for people satu persatu. Ya akhir ibadah saya doakan satu persatu And they orang-orang. brought a man to me who was chained with chains in his arms. Yeah. Dan saya lihat ya, saya dibawakan seorang pria gitu untuk didoakan yang dipasung, dirantai begitu A tangannya. young man. Anak muda. Wow. When I walk up to him to pray, Waktu saya datangin untuk doakan dia, he talked to me in perfect English. He looked perfectly fine. dia ngomong dalam bahasa Inggris yang bagus, ya kelihatannya baik-baik saja. I thought, I wonder why he's in chains. He looks to me perfectly normal. Lalu saya bertanya kenapa dia dirantai, kelihatannya normal-normal aja. I just pray and I move on. Lalu saya doakan, lalu saya lanjut. So the committee take me by the arm. They said, no, Ibu Suzette, you need to go back. Lalu ya para pelayan pegang tangan saya, dibilang, Ibu Susan jangan, ya, harus kembali doakan itu orang. I said, why? Kenapa? Saya bilang. Kenapa? They said, no, you don't understand, Ibu Suzette. Ya Ibu Suset nggak mengerti ini. This young man is so violent that his family had to chain him with chains onto poles for him to protect him from destroying himself. Jadi anak muda ini ya begitu penuh dengan kekerasan sampai keluarganya harus rantai dia, ikat dia di sebuah tiang supaya dia nggak menghancurkan dirinya sendiri. I said, he looks fine to me. I walked back to him. He talked to me normal. Ya jadi ya saya bilang ini kelihatannya baik-baik aja. Saya datang kembali sama dia kelihatannya normal. And then the normal. father said to me, he says, we are not Christians. We are from a different faith. Lalu ayahnya bilang sama saya, kita bukan orang Kristen, kita agama lain. But we heard about you. Tapi kita dengar tentang ibu. They said, our son was a very good student. Anak kami adalah seorang pelajar yang sangat baik. They said, but then suddenly something happened, we don't know what, and he became like an animal. Lalu dibilang, sesuatu terjadi, kami tidak tahu apa. Tiba-tiba anak kami jadi seperti binatang. He says, until we walk into this meeting. Ya sampai kita datang ke ibadah ini. And suddenly our son was completely normal. Dan tiba-tiba anak kami jadi normal Because seutuhnya. Jesus is the fountain of the miraculous. Karena Yesus adalah mata air mujizat-mujizat, saudara. Marte says, I deliver you, I refresh you, I change you. Ya, kata-kata itu Martes ya artinya aku menyembuhkan, aku mengubah engkau, aku melepaskan engkau. And now I want to come to the close. Dan saya ingin kepada penutup di sini. Say with me, and the power of God was present to heal. Mari ulangi setelah saya ya. Dan kuasa Tuhan hadir untuk menyembuhkan. Say it again. Ulangi lagi, dan kuasa Tuhan hadir untuk menyembuhkan saya. Say with me, and the power of God is present here to heal me.
Yuk, ulangi sama saya. Dan kuasa Tuhan hadir di sini untuk menyembuhkan saya. Come on, say it again. And the power of God is here now, present to heal me. Ayo semua jemaat katakan, dan kuasa Tuhan hadir sekarang untuk menyembuhkan saya sekarang. I want to close with this. Saya ingin menutup dengan ini, saudara. And Jesus looked at that man and said to him, "Son, your sins are forgiven you." Lalu Yesus memandang kepada orang lumpuh itu dan mengatakan bahwa anakku, dosamu sudah diampuni. How could Jesus have said that to him? Bagaimana Yesus bisa mengatakan itu kepada dia? Because maybe. Ya, karena mungkin ini, saudara. Maybe. Bisa saja, bisa jadi, saudara. Maybe that moment Jesus looked far into the past and he saw where David talked about him on that cross. Beg your pardon? Ya. Maybe that moment Mungkin pada saat itu Tuhan Yesus, Jesus looked far into the back, into the lalu past, Tuhan Yesus lihat jauh ya ke masa lalu, ke belakang. and he saw where David talked about him in Psalm 22, where he was going to hang on the cross. Ya, lalu dia melihat bagaimana Daud berbicara tentang dia di dalam Mazmur 22, di mana Yesus Kristus akan tergantung di kayu salib. Or maybe that moment, Atau mungkin juga saat itu, Jesus could look to the near future where he was going to hang on that cross. Tuhan Yesus juga bisa melihat ke masa depan yang dekat, di mana dia akan tergantung di kayu Maybe salib. that moment he could hear the hammer on the nails. Maybe that moment could hear the whip on his back where he was going to pay for that man. Mungkin saat itu bahkan Tuhan Yesus bisa mendengarkan suara dentuman palu yang memaku tangannya, suara cambuk, ya, bahwa yang itu yang akan dia tanggung untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Sons, your sin is forgiven you. Anakku, dosamu sudah diampuni. Ibu, your sin is forgiven you. Ibu, dosamu sudah diampuni. If you bring your sin to Jesus. Kalau saudara membawa dosamu kepada Yesus, Suchocho is here tonight Sucoco itu hadir di sini malam to ini heal you, untuk menyembuhkan saudara, to restore you, untuk memulihkan saudara, spirit, soul, and body. roh, jiwa, dan tubuhmu, To set you free from any demon activity tonight. untuk memerdekakan saudara dari setan manapun, kegiatan setan manapun malam ini. But you have to turn first your bitterness and turn it sweet before God. Tetapi saudara harus menyerahkan dulu kepahitanmu kepada Tuhan dan membalikkannya menjadi yang manis. Before I pray for your miracles, before we have an explosion of miracles everywhere, Sebelum saya doakan untuk mujizat saudara, sebelum kita alami ledakan mujizat di mana-mana tempat malam ini saudara, everybody first raise your hands now. semuanya jemaat angkat tangannya saudara, semuanya saudara. Say, dear Lord Jesus Christ. Doakan begini, Tuhan Yesus yang terkasih. Semua, sekali lagi Pak. Semua jemaat katakan, Tuhan Yesus yang terkasih. I bring the bitterness and the pain of my heart to you. Aku membawa kepahitan dan sakit hatiku kepadamu. Tonight I forgive, I release in Jesus' name. Malam ini aku mengampuni, aku melepaskan dalam nama Yesus. I want them to pray after you, Pa, yeah? You pray and I want you to repeat what I say twice so that they hear what you say and that they can pray after you, yeah? Oke. Okay, so here I bring my heart to you, Jesus. Ayo jemaat ulangi ya. Tuhan, aku membawa hatiku Tuhan Yesus kepadamu. Sekali lagi. Tuhan, aku membawa hatiku Tuhan Yesus kepadamu. Jemaat ulangi doa ini. I give you the bitterness and the pain of my heart. Aku serahkan kepahitan dan sakit hatiku. Ayo jemaat ulangi. I want, say it again, Pa. I want them to repeat after you. Aku serahkan sakit hatiku dan kepahitanku kepadamu. Mari jemaat ulangi terus. Ya. Semua. I don't see the people pray. I don't see them praying. I want them to repeat this. I want you all to say after Pa what I say. Oke, semuanya ucapkan, buka mulutnya ya. Saya ingin saudara lihat, saya ingin saudara
mengulangi apa yang penerjemah katakan. Say, Jesus, forgive my sin. Ayo katakan saudara, Yesus ampuni dosa-dosaku. Ucapkan. Sekali lagi, Pak. Ayo, Tuhan Yesus ampuni dosa-dosaku. Forgive me, wash me clean with your blood. Ampuni aku, basuh aku bersih dengan darah-Mu. Sekali Ayo lagi. saudara, ampuni aku, basuh aku bersih dengan darah-Mu. Save my soul. Selamatkan jiwaku. Sekali lagi, Pak. Selamatkan jiwaku. Wash me clean with your blood. Basuh aku bersih dengan darah-Mu. Basuh aku bersih dengan darah-Mu. I believe it. I receive it. Aku percaya dan aku terima. Aku percaya dan aku terima. Say, I set free. Turn my bitterness sweet tonight. Dan aku, katakan aku bebas. Tuhan ubahkan, Tuhan, kepahitan aku malam ini. Tuhan ubahkan kepahitan aku malam ini. Aku merdeka. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Now we are ready for miracles. Dan saudara, sekarang kita siap terima mujizat kita, saudara. The power of God is going to touch you right now where you are. Kuasa Tuhan akan menjamah saudara di mana saudara berada. Lungs is going to be healed right now. Dan saudara, paru-paru akan disembuhkan sekarang juga. I pray in Jesus' name tonight for strokes. Ya Tuhan, otak disembuhkan, ya segala penyakit stroke disembuhkan. Kurabakababanda, power of God is flowing. Kuasa Tuhan sedang mengalir, saudara. Say after me, say, and the power of God is present to heal me now. Ayo ulangi lagi, dan kuasa Tuhan hadir untuk menyembuhkan aku sekarang. Say it. Ayo ulangi saudara, kuasa Tuhan, ucapkan kuasa Tuhan hadir sekarang Hayo untuk saudara, sembuhkan hayo, aku. hayo, say it. And the Ayo power of ucapkan, God is saudara. present to heal me. Buka mulut saudara, kuasa Tuhan hadir untuk selamatkan, sembuhkan aku. Ucapkan Hayo saudara, saudara, keras, ucapkan. keras, keras. Hayo, hayo, Buka hayo. mulut, ya dengan keras saudara, ucapkan dengan keras. Now put your hand where the pain is. Lalu saudara tumpang tangan di tempat sakitnya saudara. If you have pain in your shoulder, put your hand on your shoulder. Kalau sakitnya di pundak, taruh tangan di pundak saudara. If you have pain on your neck, put your hand on your neck. Kalau di leher saudara, taruh tangan saudara di leher saudara. If you have pain on your leg, put your hand on your leg. Kalau kaki saudara sakit, tumpang tangan di kaki saudara. In Jesus' name, I pray for complete healing from their head to their toes. Dalam nama Yesus, kesembuhan komplit total dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rabasakaraba, the power of God, the power of God is Kuasa present to Tuhan. heal you. Kuasa Tuhan hadir untuk menyembuhkan saudara. I pray for that neck, I pray for that back right now in Jesus' name. Ya, aku berdoa untuk leher itu, pinggang saudara sembuh dalam nama Yesus Kristus. I thank you, Lord, that you touch that face, that jaw right now in Jesus' name. Ya, jadi Tuhan, Engkau menjamah wajah itu Tuhan yang ada benjolan itu saudara dalam nama Yesus Kristus. I command Ibu Ripka in Jesus' name. I command that shoulder to be healed in Jesus' name. Ya, aku berdoa, ya Ibu, ya pundak itu disembuhkan saudara dalam nama Yesus Kristus. Heal, heal. I command that neck of Sembuh. Linda in Jesus' name. Be healed in Jesus' Ya, aku name. perintahkan benjolan itu dalam nama Yesus Kristus sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Flow. I command those headaches to go in Jesus' name. Ya, segala sakit kepala itu pergi dalam nama Yesus Kristus. Sembuh. In Jesus' name, I Segala flu command that sembuh dalam pain in Yesus. that back to go in Jesus' name. Segala sakit ya di belakangmu, di pundakmu itu hilang dalam nama Yesus Kristus, pergi. I command that sciatic nerve to be healed right now. Ya, segala sakit di paha, syaraf paha belakang itu sembuh dalam nama Yesus Kristus sekarang COVID, I juga. rebuke you in Jesus' name. Aku hardik COVID dalam nama Yesus Kristus. I command those lungs to open in the name of Jesus. Aku perintahkan paru-paru itu terbuka dalam nama Yesus. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus ku jadi baru. Okay, hayo pa.
Yesus jamah, keras. Yesus Yesus jamah jamah. segenap hidupku. Semua yang nyanyikan pujian ini. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Right, Pak Abram? Stop. Okay. Maybe you just watch me, Pak Abram, yeah? You watch me. You keep your eyes on me, okay? Okay, okay. Okay. So I want to pray for people now with ear problems. Nah, sekarang saya ingin berdoa untuk orang-orang yang ada masalah dengan telinganya. If you have got ear problems, put your finger in your ears right now. Kalau saudara punya masalah dengan telinga, taruh jari saudara di telinga saudara sekarang. I rebuke the tinnitus. I rebuke that ringing in the ears tonight in Jesus' name. Aku hardik ya suara berdengung itu di telingamu dalam nama Yesus. Pak Abram, you wait, ya? Okay. Tunggu with the music. Ya. Yeah, thank you. Musiknya Otherwise- tunggu dulu. Pak Otherwise, Abraham. otherwise we get mixed up. In Jesus' Yeah. name, I speak for the ears. Some ears that could not hear. I open those ears tonight in Jesus' name. Dalam nama Yesus, aku bernubuat kepada telinga itu ya. Ada beberapa telinga yang nggak bisa mendengar, terbuka malam ini dalam nama Yesus. Now, there are two women that are watching me with a tumor in the breast. The one has a tumor in the right breast. And you can go and test it. Test dulu. It is gone. It is gone. It is gone in Jesus' name. Ya, ada dua wanita yang mengalami tumor payudara ya. Yang satu di sebelah kanan dada saudara ya, payudara saudara. Dan saudara boleh cek sudah lenyap sekarang dalam nama Yesus. Cek dulu. Ya, cek dulu. Kirabasakarabakaya. Show me Holy Spirit. Show me Holy Spirit. Show me Holy Spirit. Tunjukkan There's a padaku man Roh here Kudus. with- Pak Abram, tunggu with the music. Ya, musiknya Ya. tunggu dulu Pak Abraham ya, Yeah, sebentar. thank you. So there's people here, a man here with a pain. I want you to see where I test. Right here in the show, in the upper part of the body. Right here, it's tremendous pain sometimes into his chest, into his arm. A man, you got healed when I prayed. Ya, ada seorang pria ya yang mengalami sakit di dada ini, bagian dada atas ya sampai ke atas begini saudara. Dan saudara sudah disembuhkan ya waktu saya berdoa. In the mighty name of Jesus, do I take authority over epilepsy tonight? Epilepsy. Ya, dan dalam nama Tuhan Yesus aku ambil kuasa atas epilepsi malam hari I ini. rebuke it tonight in Jesus' name. Aku hardik itu malam ini dalam nama Yesus. Now, I want to show you something. I want to do two more things before I give back to the pastor. Ya, saya ingin tunjukkan dua hal lagi saudara sebelum saya kembalikan pada Pak Gembala, Pak Pendeta. Every one of you, semua, all 999, Semua saudara ya, 1.000 orang ini, 999 orang, 1.000 orang. do what I do. Lakukan yang saya lakukan. Get up. Bangun saudara berdiri. Hayo. Semua. Lebih tinggi ayo semuanya. All of you, all. Semuanya saudara berdiri. All right. Move your arms. Move. Move. Gerakan tangan saudara, gerakan. Move. Gerakan tangan saudara. Move your body. Gerakan. Move like this. Gerakan tubuh saudara. Move. Gerakan tubuh saudara. Move, saudara. Ayo bergerak Move your saudara. legs. Move your Gerakan legs. kaki Move. saudara, Move gerakan like kaki this. saudara. Up. Gerakan Move. kaki saudara, ya. Okay. Naik. Bend if you can. Bend. Ayo saudara tundukkan badan. Ayo saudara tundukkan badan. Stop. Yo, stop. If you cannot feel your pain anymore right now, put your hand sign up.
Put the sign on the reaction. Put your hand up. Let's see. Those of you that cannot feel your pain, you had pain before, but now you cannot feel your pain. Give me a sign. Give me a sign like a hand like this. Let me see. Jadi saudara, bagi saudara yang rasa sakitnya hilang, yang tadinya sakit mau gerak-gerak itu terus udah nggak rasa sakit lagi, saudara angkat tangan di aplikasi Zoom ya, angkat tangan di sini ada raise hand, angkat tangan seperti If you have pain begini. in your, if you have pain in your arm and you cannot feel, if you cannot feel your pain, put up your hand. Jadi kalau saudara rasa sakitnya udah nggak terasa lagi, saudara angkat tangan di aplikasi seperti gini, raise hand. Hayo, put it, come on. Ayo, saudara. Tes dulu. Tes dulu saudara, tes dulu. Ada 21 orang ya, 20. Come on, tes dulu. Ayo terus. Tes dulu saudara. Tes dulu. Semua, tes dulu. Look at that, yay! Yes. Haleluya. If you cannot feel your pain. Kalau saudara sudah nggak rasa sakit lagi, saudara. If you had pain before the meeting and now your pain is gone. Kalau misalnya sebelum ibadah ada sakit dan sekarang sakitmu lenyap. Put up your hand. Put the sign. Let's see. Ayo kasih tanda raise hand, saudara. Angkat tangannya. Yes. Ya, ayo saudara angkat tangannya seperti hallelujah. ini. Ya, haleluya. So, write your testimony quickly for us in the chat. Where was your pain and where is it now? Where was your pain and what happened? Write for us quickly in the chats. Ya saudara, tulis di chat cepat-cepat saudara. Tadinya sakitnya di mana, lalu apa yang terjadi, sekarang sembuhnya gimana. Chat dengan singkat di tempat chat sekarang juga. Cepat. Quickly write. Tulis, saudara. Tulis. Ayo saudara, Pak Abraham, Yesus jama. Ya, Pak Abraham, Yesus jama. Yesus jama. Ayo. Senam hidupku dan beri damai di hatiku. Kesaksian saudara. Kesaksian saudara. Telah berubah dan aku tahu Yesus jama ku jadi baru. Yesus jama senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jama ku jadi baru. Okay, quickly kesaksian saudara. Quickly tulis. Quickly we're going to sing one more time. Ayo cepat saudara yang kesaksian, terus kita akan lihat sekali lagi, nyanyi sekali Write lagi. us quickly. Ayo cepat. God has done. Write down. If you raise your hand, tulis. Oh saudara, angkat tangan, saudara tulis kesaksiannya sekarang. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom, yang ada di YouTube dan Facebook, Bapak Ibu Saudara boleh ketik di kolom komentar untuk kesaksian Bapak Ibu Saudara ya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jama ku jadi baru. Oh Yesus jama senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jama ku jadi baru. Alright, Pa. Thank you, Pa Abraham. I only want those people who cannot feel their pain anymore to write in the chat where God has healed them. Saya cuma mau orang-orang yang sudah tidak rasa sakit lagi untuk tulis di dalam chat di mana Tuhan menyembuhkan saudara.
We want to hear where was your pain before, and now after I prayed, what happened? Kami ingin dengar tadinya sakitnya di mana, lalu setelah saya berdoa, apa yang terjadi dengan Okay, saudara. now let's raise our hands, all of us. Nah, mari kita semua angkat tangan, saudara semua. I want to pray for sicknesses like cancer, that are very serious cases. Saya ingin berdoa untuk penyakit yang serius kasusnya, ya, seperti kanker dan yang kasus serius. I rebuke you, your spirit of death, in Jesus' name. Aku hardik engkau roh maut dalam nama Tuhan Yesus. Hayo, pa. You need to translate with me with fire, yeah? In Yeah. Jesus' name do I take authority. Dalam nama Yesus aku ambil otoritas kuasa. I rebuke the spirit of death. Aku hardik roh maut itu. I speak miracles into those beings tonight in Jesus' name. Aku ucapkan mujizat hadir semua dalam tubuh saudara dalam nama Yesus. And I rebuke that fear in Jesus' name. Dan aku hardik rasa takut itu dalam nama Yesus. And I thank you, Lord, that you heal them tonight. Dan aku bersyukur Tuhan bahwa Kau sembuhkan mereka malam ini. I Sudah. say to you, be healed in Jesus' name, spirit, soul, and body. Dan aku berdoa dalam nama Yesus engkau sudah sembuh roh, jiwa dan tubuhmu. Now, Sekarang juga. I am going to pray for miracles. Saya akan berdoa untuk mujizat-mujizat hadir. Whatever miracle you need tonight, Jesus is the miracle worker. Apapun mujizat yang saudara perlukan, malam ini Tuhan Yesuslah sang pembuat mujizat itu. I don't care if you need a miracle into your family, or if you need a miracle in your finances, or where you need this miracle tonight. Apapun itu saudara, apakah engkau butuh mujizat di keluargamu, butuh mujizat keuangan, apapun yang kau butuhkan sekarang juga. I speak a miracle to you now. Aku nubuatkan mujizat sekarang juga kepada hidup I saudara. release that flow of the miraculous, Lord, be it in their families, be it in their finances, be it for jobs, whatever they need, that miracle tonight, I release that miracle working power in Jesus' name. Aku lepaskan kuasa mujizat yang bekerja memulihkan itu mengalir seperti sungai, baik itu dalam masalah keluarga, dalam masalah keuangan, ingin dapat pekerjaan, mengalir mujizat itu sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. I see this child before me, Lord. Aku melihat seorang anak di hadapanku Tuhan. Thank you for this miracle for this child. Aku bersyukur untuk mujizat-Mu bagi anak ini Tuhan. Lord, I thank you that you open wombs tonight, wombs for children. I thank you that you open wombs, fruitfulness tonight. Aku bersyukur bahwa Engkau membuka rahim malam ini Tuhan. Sehingga berbuah-buah mereka bisa melahirkan anak-anak malam ini juga Tuhan. Engkau bukakan. I thank you that you heal that prostata tonight. Dan Tuhan aku bersyukur Engkau menyembuhkan orang dari prostat malam ini juga sudah. Heal, flow. Kesembuhan mengalir, sembuhkan ya Tuhan. For the power of God is present to heal now. Karena kuasa Tuhan hadir sekarang untuk menyembuhkan. The Holy Spirit shows me somebody that has severe pain in the hand here. Roh Kudus tunjukkan saya ada seorang yang sakit sekali ya di tangannya di sini sebelah bagian sininya. And when I prayed, it was gone. Dan waktu saya doa lenyap sakitnya. I rebuke that sickness over that Ibu Lisa. I rebuke you, your spirit of infirmity. I rebuke you in Jesus' name. Aku hardik sakit roh kelemahan dari Ibu Lisa. Saya sakit penyakit hardik I keluar. rebuke it in the name of Jesus. Aku hardik dalam nama Tuhan Yesus. I thank you, Lord. I release that miracles for whatever they need tonight. Aku bersyukur Tuhan, aku lepaskan mujizat apapun mengalir Tuhan yang mereka perlu malam ini.
For the last time, Pak Abraham, and then I give back to the pastor. Ya, untuk terakhir Pak Abraham, silakan. Lalu saya kembalikan pada Pak Gembala. The music. Musiknya Pak Abraham. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang meriah malam hari ini. Spirit of God, I pray for the anointing, the fire and the passion to fill them now. Roh Tuhan, aku berdoa untuk urapan itu, api itu yang membara, semangat itu mengalir sekarang juga. I thank you for what you've done tonight. Aku bersyukur untuk apa yang telah kau kerjakan malam ini. Oh God, great is your faithfulness. Ya Tuhan, besar setiamu. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Many of you will find that tomorrow when you wake up, your pain is gone. Banyak dari saudara yang menemukan besok bangun pagi penyakitnya hilang, sakitnya hilang. Many of you will find in the days to come, your pain is gone. Banyak dari saudara dalam beberapa hari mendatang sembuh dari sakit saudara. Somebody with a neck problem just got healed. Hallelujah. Nah, ada orang yang dari lehernya ada masalah sakit baru disembuhkan Tuhan. Haleluya. Many of you will find even in days to come, the Lord has touched you. Banyak dari saudara menemukan di hari-hari mendatang, beberapa hari saudara merasakan Tuhan menjamah saudara. Just one more time. I rebuke that spirit of infirmity. I rebuke it in Jesus' name. Sekali lagi, aku hardik roh kelemahan tubuh itu dalam nama Tuhan Yesus. Say with me, just before the pastor come, Ya, ucapkan bersama saya sebelum Pak Gembala masuk, Pak Pendeta masuk ya. Semua, ya. Say, and the power of God is present to heal me all the time. Ya, jadi katakan begini, saudara, dan kuasa Tuhan hadir untuk sembuhkan saya senantiasa. Now, quickly, raise your hands. Ayo semuanya cepat angkat tangan, saudara. Semua. Say, and we bless Indonesia with healing in Jesus' name. Yo, dan kami memberkati Indonesia dengan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ayo, come on. And we bless Indonesia. Dan kami memberkati Indonesia with healing in Jesus' name. Dengan kesembuhan dalam nama Yesus. And we rebuke this virus in Jesus' name. Dan kami hardik virus ini dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Lord, for blessing Indonesia. Dan kami bersyukur Tuhan Kau memberkati Indonesia. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. And everybody say, Amen. Dan yang percaya katakan, Amin. Haleluya. Ayo, amin. Ayo. Dahsyat Tuhan. Haleluya. Amin. Pastor, back to you. Thank you very much. Terima kasih Ibu Suset malam hari ini. Thank you Ibu Suset for tonight. Saya sangat diberkati. I'm very blessed. Dan puji Tuhan dari seluruh Indonesia bergabung di malam hari ini. And praise the Lord from all over Indonesia join our service tonight. Dan ini suatu berkat yang besar buat kami semua. This has been a great blessing for all of us. Dan ada program setiap hari.
And we have daily program. Morning Blessing namanya. The name is Morning Blessing. Pukul 5 pagi. 5 a.m. in the morning. Setiap hari. Every day. Kurang lebih 800 orang. More or less 800 viewers. Setiap hari. Every day. Ikut acara Morning Blessing. Yeah, they are into the service, a Morning Blessing service. Ya, saya berharap Ibu Suset bisa nanti melayani di program ini. I am hoping that one day you can join, you can minister in our program, Morning Blessing. Send me the link. I like to join. I'm up every morning at 4 o'clock. Ya, kirim aja linknya. Saya suka bergabung tiap pagi. Saya bangun jam 4 pagi. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Praise the Lord. Buat Tuhan Yesus, saudara. Puji Tuhan. Ya, dan malam hari ini ada 1.000 orang bergabung dan di YouTube berapa, Bram? And tonight we have 1,000 people join in the service. YouTube 1.280. Dan sekarang di YouTube ada 1.278 orang. In YouTube, about 1,200, more than 1,200 viewers in YouTube now. Now, live. Live, yeah. Oke, mungkin sebelum berakhir, mungkin Pastor Suset boleh berdoa untuk pesan Tuhan untuk pelayanan saya. Before we end this service, can you convey God message for my ministry, for the pastor's ministry? Ministry. Yeah. I think for him, I like to prophesy over him personally. Nah, kalau untuk Pak Tom, beliau ingin bernubuat secara pribadi kepada Pak Tom. I think what I do for you is I think we make a special meeting where I pray specifically for you and for your ministry. Ya, jadi saya pikir untuk Pak Tom saya akan berdoa secara khusus nanti dalam pembicaraan secara khusus untuk Bapak dan pelayanan Bapak. But let me pray anyhow now. Tapi ya bagaimanapun juga sekarang saya tetap doa juga. So Pa, you can set up a special time with my secretary for you, ya? Ya, jadi tolong hubungi waktu yang istimewa dengan sekretaris saya yang minta waktu khusus gitu. Yes. And I will pray for you. Okay. And yes, send me the link. I love to just join the meeting in the morning at 5 o'clock. Yeah. Ya, tolong kirim linknya. Yeah. Saya suka join meeting pagi itu ya, jam 4 saya bangun. I can't promise to join every morning because I also join the Azusa prayer tower, but I like to join whenever I can. I love Indonesia. It's my privilege. Ya, jadi saya nggak bisa janji tiap pagi gabung ya, karena saya ada komitmen sama prayer tower Azusa. Jadi tapi saya suka ya kapanpun saya bisa karena saya cinta Indonesia. So send me the link, ya Pa. Yes. Linknya Pak. Promise. Yes, I promise. Haleluya. Let's pray. Mari kita doa saudara semua. Lord, I want to thank you for this man's ministry. Tuhan, aku ingin bersyukur untuk pelayanan Bapak ini. But not just him. Tapi bukan cuma dia. It's time for revival, Lord. Tapi emang waktunya untuk revival, Tuhan. It's time to see Indonesia in the fire of God. Inilah waktunya melihat Indonesia dalam apinya Tuhan. It's time to see you move this nation into its promises and into its calling. Dan inilah waktunya kau bergerak di bangsa ini, masuk ke dalam seluruh janji Tuhan, dalam panggilannya bagi bangsa ini. That this nation will take the fire of God all over the world. Bahwa bangsa ini akan membawa api Tuhan ke seluruh penjuru dunia. I pray for that in Jesus' name. Aku berdoa itu terjadi dalam nama Yesus. I pray for every man and woman of God that watches tonight. Aku berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan malam ini. Jesus, Tuhan Yesus, move them into new dimensions. Yes. Tuhan bawa mereka masuk ke dalam dimensi yang baru. Let them from tonight on, wake them up in the middle of the night to pray. Wake them up. Mulai dari malam ini Tuhan bangunkan mereka tengah malam untuk berdoa. Let there be a fire and a passion in them tonight in Jesus' name. Biar ada gelora yang membara, ada api di dalam hati mereka malam ini dalam And nama I Yesus. thank you that you do that, Lord. Dan aku bersyukur memang Engkau sedang mengerjakan itu, Tuhan. There's a pastor watching me tonight. Ada seorang hamba Tuhan nonton malam You've been ini. so discouraged.
Engkau sudah begitu tawar hati. that you thought to give up. Engkau sudah berpikir untuk menyerah. Tonight, Malam ini, Marpe is dealing your heart. ya, Marpe itu sedang menyembuhkan hatimu, saudara. Tonight, Rapha heals your heart. Malam hari ini Rafa menyembuhkan You shall hatimu. not leave the ministry, but you shall see increase in Jesus' name. Engkau tidak akan meninggalkan pelayanan, tapi engkau akan mengalami peningkatan dalam nama Yesus Kristus. Amen. Pak Thomas, back to you. Kembali pada Pak Thomas. Ya, terima kasih Ibu Susiat sekali lagi. Terima kasih atas waktunya. Thank you for the time, Ibu Susan. Dan seperti doa saya, acara malam ini bisa terjadi waktu saya ada di Kupang. While I was in Kupang, I pray for this service to be happening. Waktu saya pelayanan, saya dengar Ibu mau datang. When I heard you want to come, while I was in the ministry, Saya sudah mengikuti banyak dari pelayanan Ibu. I have followed your ministry a lot of time. Saya berdoa bahwa Ibu bisa melayani di tempat ini. I pray that you can minister in our place in this service. Saya selalu berdoa, saya minta sama Tuhan. I always pray. I kept on praying. I asked the Lord Karena saya tidak tahu harus menghubungi siapa waktu itu. because that time I didn't know who to contact for your ministry. Karena buat saya adalah hal yang tidak mungkin bisa terjadi. For me, it is too big. It is impossible, to have you. Saya hanya bisa berdoa I can only pray, dan Tuhan tunjukkan jalan. and the Lord showed me the way. Dan waktu itu saya dalam posisi sedang berdoa dan berpuasa. And that time, while I was praying and fasting, Dan puji Tuhan terbuka jalan. and praise the Lord, God opened the way to have you in minister us. I will let my secretary give you my personal number. Please, you don't have to pray again. You just phone dulu. Ya, nanti saya akan kasih nomor personal saya pribadi saya, nggak perlu doa dulu, telepon aja gitu. Wow. Thank you. Terima kasih ya. 6 tahun saya mengikuti beliau. 6 years I have been follow your ministry, Ibu Susan. Dan saya selalu berdoa bahwa saya ingin berjumpa dengan beliau. I always pray that I want to meet you in person. Dan waktu Ibu Stella telepon saya, And when Ibu itu telepon saya, Ibu, saya seperti mau pingsan rasanya. I felt like I want to faint, I almost faint when Tidak bisa berpikir apapun. yeah, I couldn't think about anything, Wow. Yeah, it's a wow. Dan hari ini kalau Ibu boleh katakan, saya boleh personal dalam ini pray. And if tonight you said that you want to personally pray for me, Special gift untuk saya. yeah, it's a special gift for me. Yeah. Haleluya. You can work it out with my secretary, Pa, and I make special time for you, ya? Ya, nanti diurus sama sekretaris saya akan ambil waktu khusus buat Oke, Bapak. puji Tuhan. Dan sebelum kita akan berakhir, nanti saya akan minta beliau doa berkat. Ya, before we end, you pray for the blessings. Sebelum dia doa berkat, izinkan dari tim saya Yeah, before you pray for the blessings, let me allow my team untuk berdoa untuk Ibu Suset atas terima kasih atas pelayanan malam hari ini. to pray for Ibu Suset as a token of gratitude for your ministry tonight. Kami namakan Ibu segala bangsa. We called you as a mother of nations. Ya, name is Deborah Dewi. Akan berdoa untuk Ibu. Ibu Deborah will pray for you, Ibu. Sudah. Beliau seorang pendoa. She is an intercessor. Ya, Bukaan moodnya. oke. Oke, Mami Dep. Nanti Pak Sawi bisa diartikan bahasa Inggris. Kami terima kasih sekali untuk pelayanan
hambanya Ibu Suset Heteng yang sudah memberkati bagi kami semua. We are Dan very kami thankful. Ya, We are very thankful for your ministry that has blessed us all, Ibu Suset Heteng. biar sekali lagi pelayanan malam hari ini sangat memberkati kami semua. Yeah, tonight your ministry really blesses us. Dengan ucapan syukur ini kami akan berdoa untuk Ibu Suset Heteng. Yeah, we pray with a thankful heart for Mari Ibu Suset Bapak Heteng. Ibu, mari Bapak Ibu, saudara-saudara arahkan tangan kita mau dukung untuk Ibu Suset Heteng supaya Tuhan lebih memberikan kekuatan, kemampuan Amin. sang Bapa untuk dipakai lebih lagi. God may give more strength, more ability, that God use her life more and more. We all lift our hands to pray for Ibu Suset. Orala pakaya syekirala patakaya syakarala patakaya syakarala pakara. Repikoto syakarala pakurila patakaya syekirala patakaya patakara. Repikoto syekirala patakaya syekirala patakaya syekirala patakaya. Bapa dalam surga, saat malam hari ini kami datang kepadamu. Heavenly Father, tonight we come to you. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan malam hari ini We are thankful and grateful for tonight, God. untuk hamba-Mu Ibu Suset Heteng yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. For your servant, Ibu Suset Heteng, that has been the channel of blessings for all of us. Malam hari ini kami mendukung beliau Tuhan, seluruh jemaat yang malam hari ini ada dari Sabang sampai Merauke kami bawa ke dalam tangan Tuhan. For all of us, Lord, tonight from all over Indonesia, from end to end, we pray to support Ibu Suset Heteng. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan. Give her the strength, give her the health, give her wisdom from you, from above. Pewahyuan yang baru lebih dan lebih lagi Tuhan. New revelations, more and more, Lord. Dimanapun hamba-Mu berada, biarlah dia Kau pakai menjadi saluran berkat bagi negara kami, bahkan bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini. Wherever she ministers, Lord, let her be blessings in Indonesia, all over Indonesia, even to the nations of the world. Dengan karunia-karunia kenabian, bahkan kesembuhan bagi banyak orang diselamatkan. With all the prophetic gifts, with the gifts of healing, let all the souls be saved for you. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu ini, sangat cinta atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Yes. Lord God, you know what is the desire of your servant, the heart of your servant, she loves Indonesia so much. Tangan Tuhan sendiri pada saat ini yang akan menopang hamba-Mu, Your own hand will support her. untuk Engkau memberikan satu pewahyuan baru lebih lagi dan kepekaan yang tajam atas hamba-Mu. And let your give her more anointing, more revelation, and more sensitivity for you, Lord. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam kuasa tangan Tuhan. Once more, Lord, we put her under your hand, into your hand, God. Pengurapan Roh Kudus lebih dan lebih lagi. The anointing from the Holy Spirit more and more poured on her. Berkati ministerinya, berkati pelayanannya, berkati hidupnya, berkati keluarganya. Bless her ministry, bless her life, bless her family. Terima kasih Tuhan. Dalam Thank nama you, Lord. Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amin. Terima kasih Ibu Susan. Thank you, Ibu Suset. Thank you so much for praying for me. Terima kasih banyak ya sudah doain saya. Thank Terima you kasih. so much. Terima kasih banyak. Oke, mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Saya minta dengan hormat Ibu Suset akan memberkati kita semua dengan doa berkat. Yeah, would you say the benediction blessing? The Lord bless you and keep you. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. The Lord make his face shine upon you.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya and He give you peace. dan memberikan engkau damai sejahtera. For blessed shall be your coming in and blessed shall be your going out. Diberkatilah masukmu, diberkatilah keluarmu. The Lord bless you in the field Tuhan memberkati engkau di ladang, and He bless you in your home. dan Tuhan memberkati engkau di rumah. He bless your harvest Tuhan memberkati tuaianmu, and He bless your understanding. dan Dia memberkati pengertianmu. He will bless your generation Dan Tuhan memberkati turun-temurunmu. and He'll bless your children. Dan Tuhan memberkati anak-anakmu. I thank you, Father, Aku bersyukur Bapa. for the Lord bless you Kiranya Tuhan memberkati saudara and keep you dan menjagai saudara. and make His face shine upon you Dan menyinari saudara dengan wajah-Nya. and give you peace. Dan memberikan kau damai In sejahtera. the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. 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 Amin.